आज सुंदर दिन निमंते ईश्वर महान नाम जुगे जुगे धन्य हो। आमर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आमको अति सुंदर सुजोग देले कि आज न्यू केकेसिंग रे बालक अभिषेक कार्यक्रम में आम जोगदेलु। पुणी ए समय आम अल्प किसी समय ईश्वर महिमा पाई, ईश्वर गुणानुवाद करने, ईश्वर पवित्र आश्चर्य नामर साक्ष्य स्वरूप किसी वार्ता प्रकाश करने आज भाई सहित साक्षात देवाई आम गृह उपस्थित हो आज ईश्वर महिमा गुणानुवाद प्रशंसा करुँ। नामद भाई प्रभुर दास दीर्घ अनेक अनेक वर्ष धरी ईश्वर सेवा कार्य करुले विभिन्न स्थान में, ओडिशार विभिन्न स्थान में आईपरी परिप्रेक्षी नामद भाई पुणी आम दीर्घ प्राय 10 वर्ष माने 2002 मसीह 2010 पर्यंत प्राय आम मिलमिशि ओडिशार विभिन्न स्थान में दृष्टिहीन मान मध्य सेवा कार्य करुणी पद वर्ष प्रभु दयानुग्रह कले आम कुष्ठी मान मध्य भी सेवा कार्य करने प्रभु आम सुजोग देले। आईपरी भाव में आम ईश्वर सेवा कार्य कर आसुचु। सेवा कार्य करू करू आज आम परस्पर को साक्षात देवाई प्रभुकर दयानुग्रह आमको मिलला। तेणु आम आज परस्पर सहित साक्षात कलु। तेणु ईश्वर महान नाम जुगे जुगे धन्य। वर्तमान नामद भाई ईश्वर दास को अनुरोध करे वर्तमान प्रार्थना करेंगे मो परिवार पुणी आम सेवा कार्य मो दीर्घ 2011 मसीह आज पर्यंत तमिलनाडुर भेलूर सहर रही ईश्वर सेवा कार्य कर आसुअछि। 2002 ରୁ 2010 पर्यंत आमने नामद भाई को आमने बरहमपुर सहर रही ईश्वर सेवा कार्य करूँ। ईश्वर योजना अनुसार 2011 मसीह वेलूर गली तमिलनाडु प्रभु मत ने रही आज पर्यंत सेवा करी आसुअछि। आती समय आज प्रभु आमको सुजोग देले ईश्वर दास भाई नामद चिंचाणी सहित साक्षात कर ईश्वर महिमा करने पुणी किसी साक्ष्य आकार किसी प्रकाश करने प्रभु सुजोग देले। ईश्वर महान नाम जुगे जुगे धन्य। वर्तमान ये समय मो भाई को अनुरोध करुँच सेवा कार्य आम परिवार किसी प्रार्थना स्मरण कर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग जହାର सिंहासन पृथ्वी जହାର पादपीठ आहे सर्वाधिपति सदा प्रभु परमेश्वर तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें महान तुम्हें अद्वितीय उत्तराधिकारी मध्यवर्ती तुम्हें जे अच्छ से अच्छ पुणे जुगे जुगे थी यह आमक विश्वास। राजाधिराज जितेबले तुम श्री श्री महामहिम पादचरण तल को आसवाई तुम दास पाणी आज्ञा सहित यही मौका यही सुंदर सुजोग प्रभु तुम्हें आम को देल से धन्यवाद दूची धन्यवाद दूची धन्यवाद दूची धन्यवाद। आम परा अखंड लोक मान को तुम्हें प्रभु मननीत कल प्रभु तुम्हें आह्वान कल प्रभु तुम्हें बाछिल प्रभु पुणे आज जाए तुम्हें व्यवहार करुच प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सेवा कार्य हाँ प्रभु हाँ तुम दास को तुम्हें माइटी भाव ओ सुंदर भाव तुम शक्तियुक्त भाव व्यवहार करुच। ओ राजा 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 ओ दिन बेले ओ प्रभु राति बेले ताकू समय अंटू ना अन्य मान निकट में सुसमाचार प्रचार करने प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विजातीय मान निकट में सुसमाचार प्रचार करने तुम्हें जानिछ। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आम अकर्मण्य लोक मैंने हेले से ग्रंथ को तुम्हें मननीत कलापरी आम को मननीत कल। हाँ प्रभु यही हाँ प्रभु अंधकार राज्य रे जहाँकि हाँ प्रभु जीशु ए भारत वर्ष हिंदुस्तान माटी ओ हिंदू मान स्थान में आम मान सुसमाचार बांटवे सुसमाचार कहबारे ओ प्रभु जीशु अंध मान निकट में कुष्ठी मान निकट में हाँ प्रभु अनेक विश्वासी भाई भौनी मान निकट में प्रति
ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପତ୍ରିକା ବାଣ୍ଟିବାରେ ଓ ଏ সকল ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଇପାରେ ତୁମର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲେ ହେଁ ସେ সকল ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ପାଦ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ହସ୍ତ ତା ଉପରେ ରଖିଛ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ରହିଥିଲେ ସେ সকল ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଏହି ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଆମକୁ ଦେଲ। ଆମେ ପରସ୍ପର ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ସେପରି ଭାବରେ ମାଇଟି ଭାବରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ପୁନର୍ବାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଥିବ ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତାର ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ କର। ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ କର। ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ମୋ ପରିବାର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ମନ୍ଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତାହା ଦୁଃସମୟ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ସେହି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତୁମର ସେହି ଆବରା ସ୍ଥାନ ସେହି ପବିତ୍ର ଶରଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁ କଲକାତାରୁ ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 17 ତାରିଖରେ ଯିବାର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ନିରାପତ୍ତାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚାଇ ତୁମେ ମହିମା ପାଅ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କର ଛିଣ୍ଡି ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ 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 ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସହଭାଗିତା ରଖ। ତୁମଠାରେ ରହିଲୁ ଏପରି କୃପା କର। ପୁନର୍ବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ଦାସର ପରିବାରକୁ ତୁମ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ମୋ ଦିନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ନିବେଦନ ମାଗିଲି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଜୟ ନରସିଂହରାଜ ଜୟ ନରସିଂହରାଜ। থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ। হালেলুয়া।